Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahul Wadih untuk mustawa tsani yang kedua, tapi masih marhalah ibtidaiyah, masih tingkat dasar. Jadi yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat. Kemarin kita masuk tema baru, yaitu al-asmaul khamsatu wa i'rabuha. Isim yang 5 dan i'rabnya. Ummu Fitri, apa itu al-asmaul khamsah? Asmaul Khamsa, isim-isim yang 5, Ustaz. Apa saja nih? Akhun, abun, Akhun, zu, akhun, abun, apa lagi? akhun, abun, eh, famun, zu, Famun, zu, satu lagi. apa lagi apa? Abun, akhun, zu, famun, ipar, apa tuh? Ipar, hamun, Hamun. Ini dia, hamun. hamun. Abun, akhun, zu, famun, hamun. Ini disebut al-asma'ul khamsah. Isim yang 5. I'rabnya Mufitri, marfu bi, I'rabnya marfu bil waw, nah, marfu man- bil waw, mansub, mansub, mansub bil alif, mansub bil alif, majrur bil majrur ya. bil ya. Semua niyabatan ya, Niyabatan. niyabatan. Kalau marfu bil waw, niyabatan ani, Marfu bil waw, niyabatan anid dhammah. mansub bil alif, Mansub bil alif, niyabatan anil fathah. majrur bil ya. Majrur bil ya, niyabatan anil kasri. Nah, syukran Mufitri. Afan, Ustaz. Mukardina yang marfu contohnya kita baca di sini. Fadli Nah, kana abuka rojulan haziman. Ayahmu adalah seorang yang Ayahmu adalah seorang laki-laki yang haziman. hazim, memiliki pendirian yang kuat. Hazim, prinsip pendirian yang kuat. Memiliki pendirian yang kuat. Hazim dari hazamah. Hazamah. Mana al-asmaul khamsah, salah satunya di sini? Abuka, abu. Abu. I'rabnya apa di sini? Abu. Abu isim kana. Terus Marfu bil waw, niyabatan. niyabatan anid dhammi. Nah, niyabatan anid dhammah. Li'annahu Li'annahu ismu minal min li'annahu minal af'alil khamsati minal asma'il khamsati. minal asma'il khams. Wa huwa mudhaf Wa huwa mudhaf. wal kaf dhamir. Wakaf dhamir munfasil. Dhamir Mutasil. muttasil. Kaf dhamir muttasil mabni Mabniin alal fathi fi fi mahalli mahal jarin mudhafun ilaihi. mahal jar mudhaf ilaih. Rajulan sebagai Rojulan khobar kana. khabar kan. Syukran Ummu Nurdina. Apaan tuh? Ummu Ayu, contoh yang kedua kemarin Inna aba Muhammadin rojulun syarifun. sesungguhnya ayahnya
Sungguhnya ayahnya Muhammad seorang lelaki yang syarif. Mulia. Syarif. Hmm. Syarif dari madinya apa? Syarofa, Fa'ula. syarufa. Syarufa yashrufu. Syarif. Sigoh apa tuh? Syarif. Fa'il. Isim fa'il. Bukan. Yang serupa dengannya. Musyabbahah. Sifat musyabbah. Bismil fa'il. Mana asmaul khamsa, Abah, Aba, i'rabnya, isim inna. Terus, Mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsah. wa huwa mudhaf. Wa mudhaf. Muhammadin. Muhammadin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Itu ya. Rajulun, khabar. Khabar inna. Syarif sebagai Na'tun. na'at. Sekarang, ayo, Sa'idah. Contoh berikutnya. Radiyan nasu an abika. Manusia ridha. Manusia reda kepada ayahmu. Mana al-asmaul khamsa, Abun, abi. Abi. I'rabnya abi. Abi ismun majrurun bi'an wa alamatu jarhi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Wal kaf. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ahsanti, Syukran. Ummu Hafsah. Contoh berikutnya, La'allal qadima Abu Muhammadin. Semoga yang datang adalah Semoga yang datang adalah dokter yang mahir. bukan Bapak Muhammad, nah. bapaknya Muhammad. Bapaknya Mana Muhammad. asmaul khamsa? Nah, Abu I'rabnya apa dia, Abu? Abu la'allal qadima fa'ilun. Bukan. Ada la'alla. La'alla isim. La'alla. Bukan. Isim la'alla qadimah. Ini khabar la'alla namanya. Khabar la'alla. Mansub ya, Ustaz ya. Khabar la'alla terus. Abu khabar la'alla mansub. Oh, bukan mansub, domah marfu' na'am. Abu khabar la'alla marfu'un wa alamatu rafihi al-wawun yabatan ani dhammah. Wa huwa mudhaf. Li'annahu asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Li'annahu minal asma'il khamsati li'annahu mudhaf. Wa huwa mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih majrurun. Nah, sekarang Ummu Hafsah bagus. Nah, khabar la'ala nah. Syukran Ustaz. La'alla termasuk saudarinya? Kana. Bukan. Inna. Bukan. La'ala malaisa itu. Saudari. Saudarinya ini. Inna, bukan inna nam. Inna yang double inna. Inna. Menasabkan isimnya. Menasabkan isim. Merafakan khobar. Merafakan khobar. Saudarinya Inna. Inna nam. Inna. Nak lang. Inna. Lakinna. Laisa. Inna. Laisa nam. Laisa saudarinya kan. Saudari. Bukan. Ummu Hafsah bagus. Ummu Jihan. Boleh. Ustaz, Afwan nenek nyimak dulu ya Ustaz. Boleh Ummu Hana. Hadiro ya Ustaz.
Fadli iqra'i al-misal. Yujillun nasu abaka. Manusia menghormati. Bapakmu. Mana asmaul khamsa Abak, abah. I'rabnya apa? Aba. Abah. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi bil alif niyabatan anil fathi li'annahu minal asma'il khamsati. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf, iya, mudhafun ilaihnya yang domir, Kak. Nah, wal kaf domir. Domir mutasil mabniun alal fathi wa huwa mudhafun ilaih. Di mahali jar gitu. Di mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ahsanti, bagus. Muhana. Ummu Fitri. Yashkurun nas. Yashkurun nasu li Abi Muhammadin. Manusia berterima kasih. Manusia berterima kasih kepada ayah Muhammad. Mana asmaul khamsah? Abi. Abi i'rabnya Abi mudhaf apa namanya? Maf'ulun bihi mansubun Bukan. bil ya. Khata'un. Apa? Lam. Isim Lam majrur harf. ya, Ustaz. Abi ismun majrurun bilam. Abi ismun majrurun bilam wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasrati li'annahu minal af'alil khamsati Asma. li'annahu minal asma'il khamsati Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Nah, jangan keliru. Asmaul khamsah, af'alul khamsah. Nah, Kalau af'alul khamsah itu udah kita pelajari mudhari yang bersambung dengan apa? Af'alul khamsah. Setiap mudhari, fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful ismail. lain, yaf'alani atau wawul Wawul jama'ati yaf'aluna atau ya'ul mukhatabah. taf'alina. Itu al-af'alul khamsah. Kalau ini al-asma'ul khamsah. Nah, Syaratnya Ummu Fitri. Syarat kita bahas sekarang kemarin tuh. Syurutu, tafadhali. syurutul i'rabil asma'il khamsati. Syarat-syarat Syarat-syarat i'rab asma'ul khamsah. apa tuh yang kemarin? Antakuna mufrodatan. Nah, antakuna mufradatan artinya apa? Dia harus berbentuk mufrad. Mufrad. Tidak jamak. Abu mufrad. Ayahmu. Ya kan? Abu. Ketika dijamakkan seperti ini. Aba'uhum. Dia bukan lagi asmaul khamsah. Dia jamak apa? Taksir. Taksir. I'rabnya apa? Aba'uhum. I'rabnya apa itu? Awal kalimat Oh ya, mubtada. mubtada. Marfu bi Marfu bi dhammah. dhamma bukan bil waw. Marfu bi dhamma zahirah. Li'annahu jam'ud. Li'annahu jam'u taksir. Mansubnya dengan fathah. fathah. Bukan dengan alif kan? Nah, Ra'aitu aba. Ra'aitu aba'ahum. Saya melihat ayah kalian. mereka. Aba sebagai Aba
Maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Bil Bil fathah fathah. dhahirah. Bukan bil alif kan? Nah, Li'annahu jam'ud li'annahu jam'u taksir. majrur. Zahabtu. Zahabta. Dhahabta ila abaiha. Kamu pergi ke Kamu pergi ke ayah dia. abai. Abai ismun majrurun wa alamatu Bi. jarrihi al-kasrah. Nah, kasrah zahir. Li'annahu jam'ud. Li'annahu jam'u taksir. Itu mufrad. Syarat pertama antakuna mufradatan. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Saidah, asyartu tsani apa? Mukabbaratan. Selain itu? Mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Nah, dia antakuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Disandarkan kepada selain ya mutakallim. Nah, yang mutakallim. Ini Om. Abika, ka bukan yang mutakallim kan? Nah. Ya. Abu Muhammadin bukan yang mutakallim, isim zahir Muhammadin. Nah, kalau disandarkan kepada yang mutakallim seperti ini Om. Hadara abi wa akhi. Telah datang ayahku dan saudara laki-lakiku. Abi sebagai fa'ilun. Fa'il marfu'nya dengan ya. Bukan. Dia i'rab takdiri. I'rabnya takdiri. Marfu'un di dhammah muqaddarah. Marfu' bi dhammah muqaddarah. Ala ma qabla ya mutakallim. Sebelumnya mutakallim. Mansub pun gitu. Ra'aitu abi. Saya melihat ayahku. Abi maf'ulun bihi mansubun bil fathah muqaddarah. Ala ma qabla ya mutakallim. Majrur. Marartu bi abi. Saya berjumpa dengan ayahku. Bi abi ismun majrun bi ba wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Ala ma qabla ya mutakallim. Nah gitu. Jadi i'rabnya muqaddarah kalau bersambung dengan ya mutakallim. Jadi syarat asmaul khamsah harus disandarkan kepada selain ya mutakallim. Syukran, Saidah. Berikutnya, masih ingat kemarin Ummu Ayu, syarat yang berikutnya apa? Ummu Ayu, antakuna mudhafan. Mudhafan, dia harus disandarkan, harus ada mudhaf ilaihnya. Nah. Kalau seperti ini, hada abun, bukan. Ada mudhaf. Ini ada mudhaf ilaihnya enggak? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Hanya isi mufrad, kata tunggal kan? Nah. Ada abun, ini seorang ayah. Abun sebagai khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dhammah zahir. Mansub Ra'aitu aban.
Saya melihat seorang Saya melihat seorang ayah. aban. Aban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. Nah, zahirah. Li'annahu ismun Li'annahu ismun mufradun. mufradun. Mufrad. Marartu. Marartu bi abin. Saya berjumpa. Saya berjumpa dengan seorang ayah. Abin. Abin Ismun. ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu. Kasrah zahir. Itu mayu. Beberapa syarat dari i'rab al-asma'il khamsah. Pertama apa? Antakuna Mufradan. mufradatan. Oh iya, mufradatan. Yang kedua antakuna. Antakuna mudhafan. Yang ketiga antakuna idofatan li ghairi ya'il mutakallim. mudhafatan li ghairi ya mutakallim. Selain ya mutakallim. Quran mau ayo Afwan. kita berlatih ulang. Mufitri latihan ulang ya. Tapi Mukarrina kemarin nggak sempat baca al-bahsu ya, kita beri kesempatan dulu ya. Kalau kita Mukarrina baca al-bahsu, tafadhali. Iya. Al-bahsu. Bentar, anak hapus seperti dulu. Biar nggak hancur. Tafadhali al-bahsu. Al-bahsu. Pembahasan. Kalimatu abun fi jami'il amtilatil mutaqaddimati ismun. Kata abun. Kata abun pada kelompok Seluruh contoh terdahulu adalah isim. Isim dia bukan fi'il, bukan huruf, isim abun. Ya Wahia mudhafatun fi kulli misalin ila kalimatin ukhra wairul ya illati tadullu ila ya. ada ila Ila kalimati ukhra wairil ya'i allati tadullu alal mutakallimi. Wahia mudhafah dan dia disandarkan pada setiap contoh kepada kalimat kata yang lain selain ya yang menunjukkan ya mutakalim. Jadi selain ya mutakalim disandarkannya. Wa idza ta'ammaltaha fi jami'i tarakibil kismil awali wajadtaha marfu'atan. Dan apabila kamu mengamatinya pada susunan bagian awal kamu mendapatkannya marfu. Dalam keadaan marfu ya dalam keadaan marfu fa'il mubtada isim kana khabar la'alla li'annaha fil tarkibil awali fa'ilun. Karena susunan yang pertama sebagai fa'il. Wa fisani mubtada'un. Pada kelompok yang kedua sebagai mubtada. Wa fisalisi ismun kana. Pada susunan yang ketiga. Pada susunan yang ketiga sebagai isim kana. Wa fi rabi'i khobarun la'alla. Khobaru la'alla. Pada susunan yang keempat. Sebagai khobar la'alla. Nah, khobar la'alla itu semua marfu kan? Marfu nih, khobar la'alla tadi yang dibaca atau Mukarrina kalau nggak salah. Marfu semuanya. Wa idza ta'amaltaha fil qismis tsani wajadtaha mansubatan fi jami'i tarakibihi. Dan apabila kamu amati pada
bagian kedua kamu menemukan dalam keadaan mansub pada pada seluruh susunannya. susunannya. Alasannya Li'annaha maf'ulun bihi maf'ulun bihi fi tarkib bainil awwalaini. Karena dia sebagai maf'ulun bih pada susunan awal. dua susunan yang pertama. Pada dua susunan yang pertama. Wadda'na aba Sa'idin yujillun nas abaka. Maf'ul bihi kan? Nah, Wasmu la'alla. ya. Wasmul la'ala wa inna fit tarakibainil akhirataini. Dan sebagai isim la'ala dan isim inna pada kedua susunan dua yang terakhir. Ini la'alla abaka tabibun mahir inna aba Muhammad. Wa idza ta'ammaltaha fil qismi salisi wajadtaha majruratan fi jami'it tarakibi li'annaha masbuqatun bi harfin min hurufil jarri fi kulli misalin. Dan apabila kamu mengamatinya pada bagian ketiga, kamu menemukannya dalam keadaan majrur pada susunannya. Alasannya karena dia didahului oleh huruf salah satu huruf jar pada setiap contoh. Ini an Abi Sa'id bi abika an abika li abika. Huruf jar semua kan? Iya. Dahulu urutan ketiga. Bi abi an abi li abi. Fama hiya idzan alamatur raf'i wa nasbi wal jarri fiha. Maka apa tanda rafa? Nasab dan jar padanya? Wa iza ta'amalna kalimatu abun fi amtilatil qismil awali. Ta'amalna muta'addi. Ta'amalna. Iza ta'amalna kalimata abun fi amtilatil qismil awali aisuhiya marfu'atun. Apabila kita mengamati kata abun pada contoh yang pertama, pertama, yang di mana dia sebagai marfu. Marfu atau dibaca marfu? Dibaca marfu. Wajadna waw Ustaz. Wajada mutaaddi, wajadna al-wawa. Ya, wajadna al-wawa tulazimuha fi jami'il tarakibi. Kita dapati adanya huruf waw. Yang tulazimuha senantiasa menyertainya pada susunannya. Wa idza ta'amalnaha fi amtilatil qismi tsani haitsu hiya mansubatun. Dan apabila kita amati pada contoh yang kedua, di mana dia dibaca mansub. Wajadna alifa. Wajadna alifa tulazimuha aidan fi jami'it tarakibi. Kita dapati adanya alif yang senantiasa menyertainya juga. Yang menyertainya juga pada susunannya. Pada seluruh susunan. Wa iza ta'amalnaha fi amsilatil qismi salisi haitsu hiya majruratun. Apabila kita mengamatinya pada contoh yang ketiga, kita dapati dia majrur.
Nah, di mana dia dibaca majrur? Haitsu di mana? Di mana dia dibaca majrur? Wajadna. Wajadna ya tulazimuha aidan fi jami'i tarakibi. Kita dapati huruf ya. Kita dapati huruf ya yang menyertainya juga pada susunannya, seluruh susunannya. Wa idzan. Wa idzan labudda an takunal wawu hiya alamatu raf'iha wal alifu hiya alamatu nasbiha wal ya'u hiya alamatu jarriha. Wa idzan, maka dengan demikian kalau begitu Jika demikian labud, seharusnya pastilah labud ya. pastilah bahwa wow dia alamat rofaknya. Alif dia sebagai tanda nasabnya dan ya. dia tanda jarnya. Hadza wa hunaka arba'atu asma'in ukhra. Nah, ini semua di sana masih ada sisa 4 lagi. Ini semua masih ada sisa 4 isim. Isim yang lain selain abun. Yang lain. Nampak. Hukmuha hakama kan. Hukmu sama. Hukmuha hukmun. Hukmu ya nampak. Hukmu hazihil kalimati fi i'rabiha bil wawi wal alifi wal ya'i raf'an wa nasban wa jarran wa hiya ahun hamun wafu wazu bi suruti nampak bisartian yakuna kullu minha mudhafan li ghairi ya mutakalimi. Hukumnya hukum seperti kata ini, kata Abu ini. Pada kata Abun ikrabnya dengan waw dan alif dan ya, rofa, nasab, jar. Dan dia adalah ahun, hamun, pu, zu, dengan syarat setiap darinya adalah mudhaf. Disandarkan ke selain ya mutakalim. Nah, fatakul, kamu katakan. Fatakulu haza ahuka. Waraitu akhaka. Waraditu an akhika. Wahakaza. Nah, kamu katakan ini saudaramu. Kamu katakan aku melihat saudaramu. Aku ridho kepada saudaramu dan lainnya. Wahakadha, begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Hamun, hadza hamuka, ra'aitu hamaka, raditu an hamika. Zu, hadza zu khuluqin, ra'aitu za khuluqin, raditu an zi khuluqin. Tusamma hazihi bil asma'il khamsati. Ini semua dinamakan? Semua dinamakan dengan asma'ul khamsah. Al-qawaidu. Al-qawaidu al-asma'ul khamsatu ya abun, ahun, hamun, wafu, zu. Ini rangkumannya. Isim yang 5 adalah abun, ahun, hamun, hu dan zu. Ada satu lagi sebenarnya sih. Ini. Apa lagi tuh tambahan. Jadi hanun. Jadi namanya bukan al-asmaul khamsah, al-asmaus sittah. Sebagian ulama menambahkannya ini hanun. Jadi al-asmaus sittah namanya. Tapi enggak terlalu ma'ruf. Yang ma'ruf al-asmaul khamsah. Hanun dia indikasinya kurang baik sebenarnya. Hanun. Yuk, sambung. Al-asmaul khamsah.
Al-asma'ul khamsatu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Wa yustaratu fi i'rabiha hadzal i'rabi an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimi. Yang 5 rafa dengan waw. Ya. Almarhum. Hamzah rafa dengan waw, nasab dengan alif dan jar dengan ya. Dengan Dan syarat dengan syarat pada i'rabnya selain dari ya mutakalim. Selain menyandarkannya kepada ya mutakalim. Nah, selain disandarkan kepada ya mutakalim. Kalau dengan ya mutakalim, i'rabnya takdiri. Hadara abi wa akhi. Abi sebagai fa'il marfu muqaddarah. bidammah Marfu bidammah muqaddarah. Marfu'un bidammatin muqaddarah. alama qabla ya'il alamat ya'il mutakalim. alama qabla ya'il mutakallim. Ya, tanpa diartikan bagus mukarrina. Bertambah lancar. Al-bahsu. Murojaah. Al-bahsu kalimatu abun fi jami'il amtilatil mutaqaddimati ismun. Wahia mudafatun fi kulli misalin ila kalimati ukhra. Ila kalimatin ukhra. Ila kalimatin. Ya, ila kalimatin ukhra ghairil ya'illati tadullu alal mutakallimi. Wa iza ta'amaltaha fi jami'i tarakibil qismil awali wajadtaha marfu'atan. Wa li'annaha fi tarkibil awali fa'ilun. Wa fis tsani mubtada'un wa fis salisi ismu kana wa fir rabi'i khabaru la'alla. Wa iza ta'ammaltaha fil qismi tsani wajadtaha mansubatan fi jami'i tarakibihi li'annaha maf'ulun bihi fi tarkibainil awalaini. Wasmul la'ala wa inna fi tarakibainil akhiraini. Ya. Fi tarkibaini al-akhiraini. Wa iza ta'amaltaha fil qismi salisi wajadtaha majruratan fi jami'i tarakibi li'annaha masbuqatun biharfin min hurufil jarri fi kulli misalin. Fama hiya izan alamatur raf'i wa nasbi wal jarri fiha iza ta'amalna kalimatu abun Iza ta'amalna kalimata abun fi amsilatil qismil awali haitsu hiya marfu'atun. Wajadna wawa tulazimuha fi jami'it tarakibi. Wa iza ta'amalnaha fi amsilatil qismis tsani haitsu hiya mansubatun. Wajadna alifah tulazimuha aidan fi jami'it tarakibi. Wa iza ta'ammalnaha fi amsilatil qismis salisi haitsu hiya majrurratun. Wajadna ya'a tulazimuha aidan fi jami'it tarakibi. Wa idzan la budda an takuna wawu hiya alamatu raf'iha. Wal alifu hiya alamatu nasbiha. Wal ya'u hiya alamatu jarriha. Hadza wa hunaka arba'atu asma'in ukhra. Hukmu hazihil kalimati fi i'rabiha bil wawi wal alifi wal ya'i raf'an wan nasban wa nasban wa jarran wa hiya akun wa hamun wa fu wa zu bi sartin an yakuna syarti mudhaf tanpa tanwin
Bisarti an yakuna kullu minha mudofan liwairi ya'il mutakallimi. Fatakulu haza ahuka wa ra'aitu akhaka wa raditu an akhika wa hakaza. Wa tusamma hazihil bil asma'il khamsati. Al-qawaidu. Al-qawaidu al-asma'ul khamsatu hiya abun wa akhun wa hamun wa fu wa zu. Al-asma'ul khamsatu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i wa yushtaratu fi i'rabiha hazal i'raba an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimi. Ahsan, Masya Allah. Syukran. Amina. Ummu Hana. Coba Ummu Hana ya. Ya Ustadz, boleh. Langsung tanpa diartikan ya. Nah, Ustadz. Al-bahthu. Al-bahtu. Kalimatun abun fi jami'il amsilatil muqaddimati ismun wa hiya mudafatun fi kulli misalin ila kalimatin ukhra ghairil ya'i allati tadullu 'alal mutakallimi wa iza ta'maltaha fi jami'i tarakibil qismi awwali wajadtaha marfu'atun li'annaha fit tarkibil awwali fa'ilun wa fis sani mubtada'un wa fis salisi ismun kana wa fir rabi'i khabar la'alla wa idza ta'maltaha fil qismi sani wajadta Ta'ammaltaha. wa idza ta'ammaltaha fil qismi sani wajadtaha mansubatun fi jami'i tarakibati Nah, di sini li'annaha wajad wajadtaha setelahnya wajadtaha mansubatan. mansubatan fi jami'i tarakibihi Gitu. Li'annaha li'annaha maf'ulun bihi. maf'ulun bihi fit tarakibainil awwalin fi awwalin Awwalaini. awwalain Awwalaini. awwal Tarkibainil fit awwalaini. awwalaini fit tarakibainil Bukan tara. awwalaini Roknya sukunkan saja. Fitar. oh iya Ustaz fit tarkibainil awwalaini wa ismun la'alla wa inna fit tarakibaini al apa itu tulisannya Al-akhiraini. Baini al akhirai wal apa sih al akhiraini Akhir. Nah, wal akhiraini wa idza ta'mal atau ta'amal Ustaz ta ta'ammal. ta'amal wa idza ta'amal taha fil qismi salisi wajadtaha majruratun fi jami'it tarakibi li'annaha masbuqatun biharfi min Biharfin. Hmm. biharfin min hurufil jarri fi kulli mithalin fama hiya idzan alamatur raf'i wan nasbi sayang sebentar wal jarri fiha idza Nah, ta'ammalnal kalimah idza ta'ammalnal kalimata abun fi amsilatil qismil awwali haitsu hiya marfu'atun wajadna al wawu talazumaha al-wawa. Wajadnal wajadna wawa. oh ya maaf wajadna al wawa talazumaha Tulazimuha. tulazimuha fi jami'it tarakibi wa idza ta'ammalnaha fi amsilatil qismi sani haitsu hiya mansubatun wajadnal alifa tulazumu tu- tula Tulazi. tulazimuha aidan fi jami'it tarakibi wa idza ta'ammalnaha fi amsilatil qismi salisi haitsu hiya majruratun wajadnal ya tulazimuha aidan fi jami'it tarakibi wa idzan labudda an takunal waw wa idza an takunal wawa hiya alamatu Wawu. Antakun ya al-wawu gitu. wa idzan labudda an takunal wawu hiya alamatun raf'iha wal alifu Antakun hiya gitu ya. Tanpa alamatun ditanwin. Alamatu raf'iha. oh ya wa idzan labudda an takuna al wawu anu al wawah
Al-wawu betul. Isim takunu Al-wawu. marfu. Oh ya, Ustaz. Wa idzan labudda antakuna al-wawu hiya alamatu raf'iha wal Hmm. alifu Iya. hiya alamatu nasbiha wal ya'u hiya alamatu jarriha. Hadza Hadza. hadza wa hunaka arba'atun asma arba'atun asma'un ukhra. Arba'atu Hukmu. asma'in. Mudhafun Oh ilaih. ya, oh ya, Ustaz, lupa. Hada wa hunaka arba'atun asma'i ukhra. Hmm. Hukmuha hukmun hadhil kalimatun fi i'rabiha bil wawi wal alifi wal ya'i raf'an wa nasban wa jarran wa hiya akhu wa hamun wa fu Akhun. wa akhun Akhun. wa akhun wa hamun wafu wadu bisyarti an yakuna kulla wa Kunu an betul. yakuna kullu minha mudofan li ghairil ya'il mutakallimi Hmm. fatakulu hadal fatakulu hadza akhuka wa ra'aitu akhaka wa raditu an akhika wa hakadha wa tusamma hadhihi bil asma'il khamsati. Al-qawaidu. Al-qawaidu al-asma'ul khamsatu hiya abun wa akhun wa hamun wa fuwadu. Hmm. Al-asma'ul khamsatu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i wa yushtaratu fi i'rabiha hadzal i'raba an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimi. Ahsanti, la ba'sa. Hana, punya bukunya belum ya? Hawa deh. Punya Ustadz. Ya, alhamdulillah, syukur. Pernah sedikit belajar ini? Enggak, baru beli kemarin. Karena kan suami jualan buku, jadi ngambil. Masya Allah, nah. Masya Allah. Semoga bisa istiqomah ya. Amin, insya Allah, Ustaz. Gak apa-apa, salah-salah dikit ya. Nanti sama-sama Mm. belajar ya. Saling koreksi, saling membetulkan di sini. Syukran, Hana. Afwan, Ustaz. Mujihan belum? Mau coba mujihan? Al-Bahthu, Nah, Ustaz. Fadli, Al-bahthu kalimatu abun fi jami'il amsilatil mutaqaddimati ismun wa hiya mudofatun fi kulli misalin ila kalimatin ukhra ghairil ya'i allati tadullu alal mutakallimi wa idza ta'ammaltaha fi jami'i tarukibil qismil awwali wajadtaha marfu'atan li'annaha tarukibil awwali fa'ilun Fitarki bil awali. li'annaha fit tarkibil awwali fa'ilun Nah, wa fisani mubtada'un wa nah, fisalisi ismu kana wa fir rabi'i khabaru la'alla nah. wa idza ta'ammalta wa idza ta'ammaltaha fil qismi tsani wajadtaha mansubatan fi jami'i tarokibihi li'annaha maf'ulun bihi fit tarkibainil awwalaini Nah, wasmu la'alla wa inna fi tarkibainil akhiraini wa idza ta'ammaltaha fil qismi salisi wajadtaha majruratan fi jami'it tarokibi li'annaha mansubah masbuqatan biharfi min masbuk. huruf Ada enam. Li'annaha khabar anna marfu. li'annaha masbuqatun Biharfin. biharfin min hurufil jarri fi kulli misalin Nah, fama hiya idan alamatu raf'i wa nasbi wa jarri fiha
Nah, إذا تأملنا الكلمات أب في الأمثلة القسم الأول حيث في مرفوعة وجدنا الواو تلازمها في جميع التراكيب وإذا تأملناها في أمثلة القسم الثاني حيث هي منصوبة وجدنا الألف تلازمها أيضا في جميع التراكيب وإذا تأملناها في الأمثلة القسم الثالث حيث في مجرورة وجدنا الياء تلازمها أيضا في جميع التراكيب nah. وإذا لابد أن تكون الواو هي علامات رفعها وألف هي علامات نصبها والياء هي علامات جرها هذا هناك أربعة أسماء أخرى حكمها حكم هذه الكلمات في إعرابها بالواو والألف والياء رفعا ونصبا وجرا وهي أخ وهم وفو وذو بشرط أن يكون كل منها منصوب Dulu isim yakun marfu an yakuna كل منها مضافا لغير المتكلم فتقول هذا أخوك ورأيت أخوك ورديت عن أخيك وهكذا وتسمى هذه بالأسماء الخمسة al-qawaidu. الأسماء الخمسة هي أب وأخ وهم وفو وذو الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ويشترط في إعرابها هذا الإعراب أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. Nah, Masya Allah, bagus Mujihan. Masih ingat ya kaidah-kaidahnya ya Mujihan. Insyaallah Ustaz. Masih di Jogja? Nah Ustaz. Nah, masih dampingi Jihan ya? Ya, nah Ustaz. Nah, semoga dimudahkan Mujihan. Nah. Yuk kita berlatih sekarang. Ummu Rahmah hadirah. Sudah semua al-bahsa alhamdulillah. Ummu Rahmah kita baca latihan. Hadirah. Ada Om? Ummu Rahmah hadirah. Ummu Saidah mungkin? Kita baca kisah yang mengandung nanti asmaul khamsah ya. Tadi Om. Bentar, Pak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rihlatun ila mazra'ati. Apa artinya rihlah? Rihlah Liburan. Liburan ke sawah. Jalan-jalan. Tur ke sawah. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Gharsun. Ghors. Ini Gharsun. Tanaman dia. Mana risuhu? Ma naghrisuhu minasyajari shaghir. Apa yang kita tanam
Kan kita tanam dari pohon-pohon kecil. Di ghars tanaman, tumbuhan. Ya Om. Tumbuhan. Bahimatun. Bahimatun, Bahimah hewan ternak. hewan ternak. Hewan ternak. Qada'un, Qada, siga apa ini qada? perempuan. Qada. Dari madinya apa? Qada, Qada. Yaqdi. Qada'un. qada'un. Ini Om. Contohnya safara Khalidun. Safara Khalidun biqada'il 'utlati fi baladihi. Khalid safar Khalid bersafar untuk mengisi liburan, menghabiskan liburan di negerinya. Menghabiskan, mengisi, qada. Kemudian hamu tadi itu ipar. Nah. Istahaba Yastahibu. Istahaba. Sulasinya sad sahiba. Istahaba al-wazn ifta'ala. Itu asalnya ta ini. Asalnya istahaba, huruf ta diganti menjadi ta. Istahaba. Artinya menemani. Menemani Om. Menemani. Istahaba yastahib. Berikutnya Maghsyian alaihi. maghsyian alaihi. Bukan. Artinya tidak. Bukan. Pingsan artinya pingsan. Maghsyiun alaihi. Maghsyiun alaihi. La yash'uru bima haulahu. Tidak sadar sekelilingnya. Tidak merasa apa-apa di sekelilingnya. Tidak sadar. Sama dengan mughman alaih. Mu'man alaih. Artinya pingsan ya, pingsan. Mughman alaih, maghsyiun alaih, pingsan, jatuh pingsan. Berikutnya Om. Afaqa yufiqu. Ala wazan af'ala yuf'ilu. Terbangun atau tersadar, bangun atau sadar. Habis pingsan gitu afaqa. Orang habis jatuh pingsan kemudian dia sadar, maka disebut afaqa. Ini Om. Afaqa istaiqadha. Afaqa yufiqu istaiqadha yastaiqidu. Bangun. Bangun, sadar kan? Kemudian Mukawwanun min. Terdiri dari an. Rahma mungkin lagi HP-nya masih dimatiin dulu mungkin. Biasa gitu. Ulang Om tanpa diartikan al-kalimat. Al-kalimatul jadidatu gharsun fahimatun qada'un hamu istahaba yastahibu maghsyian alaihi afaqa yufiqu mukawwanun min. Nah, yuk kita baca.
Mudah-mudahan cukup waktunya. Kharaja. kharaja Abu Salihin ma'a usratihi ilal mazra'ati liqada'i utlatir rabi'i wa kanat usratuhu mukawwanatan min akhihi Hisyamin wa min amihi Abdillahi. Sampai situ. Abu Saleh, ayahnya Saleh, Ayahnya Saleh beserta keluarganya keluar. keluar ke sawah untuk menghabiskan waktu liburan Musim semi. musim semi. Ah. Wakana Dan keluarganya itu terdiri dari saudaranya Hisyam dan dari iparnya Abdullah. Abdullah, yaitu Abdullah. Wa min Abnaihi Sa'din wa Fahdin wa Hamidin. Dan dari anak-anaknya yaitu Sa'ad, Fahad, dan Hamid. Wa min banatihi Hindin wa Salihata wa Zainaba. Dan dari anak-anak perempuannya Hindun, Salihah, dan Zainab. Wa zaujatihi Ummi Salihin. Dan istrinya Ummu Saleh. Nah, itu dia. Anggota keluarganya, ya kan? Sambung. Wasalawa jami'an ilal wasalu sampai mereka sampai wasalu jami'an ilal mazra'ati, dan mereka semuanya sampai ke sawah. Wa istarahu fi baiti Abi Salihin. Nggak dibaca hamzah wasalnya. Wastarahu fi baiti Abi Salihin khalilan. Dan mereka istirahat di rumah Abi Saleh sebentar. Summa sahaba Abu Salihin akhahu. Abu Saleh menemani. Kemudian Abu Saleh menemani saudaranya. Wada'a amahu wa abna'ahu ilal hukulil hadra'i. Dan memanggil iparnya dan anak-anaknya ke sawah. Ladang yang hijau. Fasa'alahu amuhu an tariqati zira'atil qutni. Maka iparnya bertanya kepadanya tentang cara berkebun, menanam kapas. Wasa'alahu akuhu an tariqati. Dan saudaranya bertanya kepadanya tentang cara ziraati qaswabi sukari, fasyaraha Abu Salihin lihamihi tariqata zira'atil qutni. tata cara menanam tebu. Qaswabi sukar, tebu, pohon tebu. Kemudian Abu Saleh menjelaskan kepada iparnya cara menanam kapas. Syaraha li akhihi tariqata zira'ati qaswabis sukari. Dia menjelaskan kepada saudaranya cara menanam tebu. Wabaidah.
Wa ba'da dzalika tahaddatsa an faidatiz ziraati. Setelah itu Dan dia setelah itu dia membicarakan tentang faedah kemudian dia membicarakan tentang faedah menanam, berkebun. Wa zakara Wadzakara qaula Rasul qaular Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin beliau menyebutkan dan beliau menyebutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu khairun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. tidak ada seorang muslim yang menanam Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam zar'an, tumbuhan, kemudian dia memakan darinya, kemudian dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, melainkan baginya sedekah. Sebagai sedekah itu. Hana waqtul ghada'i fanadat Zainabu abaha wa ikhwataha wa ammaha. Tibalah waktu makan siang. Kemudian Zainab memanggil ayahnya, saudara-saudaranya dan pamannya. Fa'adu ilal baiti. Mereka kembali ke rumah. Fajalasu ya'kuluna, dan duduk untuk makan. Tsumma nabaha kalbuhum. Kemudian anjing mereka menyalak. Manadhara Abu Salih minasyubbaki fara'a syaikhan qad saqata ala wajhihi. Kemudian Abu Saleh melihat dari jendela syubbak, dari jendela dia melihat orang tua yang terjatuh, tersungkur di depannya, di atas wajahnya, atas wajahnya. Fa asra'a ilaihi, kemudian dia bersegera menemuinya. Fawajadahu maghsyiyan alaihi, kemudian dia mendapatinya dalam keadaan pingsan. Waqad jaffa dan bibirnya mulutnya telah jaffa, mengering. Dan mulutnya telah mengiring. Fataha Abu Salihin fahu. Kemudian Abu Saleh membuka mulutnya. Fasabba ala fihi wa wajhihi ma'an qalilan. Dan menuangkan kepada di wajahnya sedikit air. Fihi menuangkan ke atas wajahnya. Bukan. Fihi apa? Fihi apa? Padanya. Bukan. Fihi dia termasuk isim yang 5.
Mulutnya, Apa? Mulutnya. Nah, mulut. dia menuangkan ke atas mulutnya dan wajahnya. Dia menuangkan atas mulutnya dan wajahnya sedikit air. Fa'afaqa. Fa'afaqa syaikhu. Kemudian orang tua itu tersadar. Tersadar, bangun. Wa kana. Abu Salih dha muru'atin fasa'a syaikha. Dan Abu Saleh Abu Saleh orang yang punya muru'ah, wibawa. Abu Saleh orang yang memiliki wibawa, telah membantu orang tua. Bagus. Wa at'amahu. Wa at'amahu, dan memberinya makan. Faqala lahu syaikhu innaka dzu qalbin thayyibin. Syekh itu berkata kepadanya, sesungguhnya kamu memiliki hati yang baik. Barakallahu. Wa barakallahu fi dzil ru'ati minan nasi. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah memberkahi dalam orang-orang yang memiliki kemurahan hati di kalangan manusia. Tuman sarafa syaikhu. Kemudian itu pun pergi berlalu. Kemudian orang tua itu pun pergi berlalu. Fariha Abu Salihin bima fa'ala. Abu Salih merasa gembira dengan apa yang dia dilakukannya. Wa nadhara ila auladihi faqala lahum, dan melihat kepada anak-anaknya dan dia berkata kepada mereka, fid dunya tijaratun rabihatun hiyal amalu salihu. Di dunia dapat perniagaan yang rabihah, yang memiliki keuntungan. Dunia adalah tempat berniaga yang memiliki keuntungan adalah beramal saleh. Yaitu beramal saleh. Amal saleh ibaratkannya sebagai perniagaan, diibaratkan sebagai niaga untuk akhirat. Banyak asmaul khamsah kan, Mas Saidah? Baca ulang biar lancar ya. Judulnya Rihlatun ilal mazra'ati. Fadhali. Kharaja Abu Salih ma'a usratihi ilal mazra'ati liqada'i utlatir rabi'i, wa kanat usratuhu mukawwanatan min akhihi Hisyamin wa min hamihi Abdillahi wa min abna'ihi Sa'din wa Fahdin wa Hamidin wa min banatihi Hindin wa Salihata wa Zainaba wa zawjatihi Ummi Salihin. Wasalu jami'an ila mazra'ati wastarahu fi baiti Abi Salihin qalilan thumma sahaba Abu Salihin akhahu wa da'a hamahu wa abna'ahu ila al-huqulil khadra'i wa sa'alahu amuhu an tariqati zira'atil qutni wa sa'alahu akuhu an tariqati zira'ati خاصة بالسكر وشرح أبو صالح لحميه طريقة زراعة القطن ثم شرح لأخيه طريقة زراعة خاصة بالسكر وبعد ذلك تحدث عن فائدة الزراعة وذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. كان وقت الغداء
حان وقت الغداء فنادت زينب أباها وإخواتها وعمها فعادوا إلى البيت وجلسوا يأكلون ثم نبح كلبهم ونظر أبو صالح من الشباك فرأى شيخا قد سقط على وجهه فأسرع إليه فوجده مغشيا عليه وقد جف فوه فتح أبو صالح فاه وصب عن فيه ووجهه ماء وصب قليلا وصب على فصب على فيه ووجهه ماء قليلا فأفاق الشيخ وكان أبو صالح ذا مروءة فساعد الشيخ وأطعمه 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 فقال له الشيخ إنك ذو قلب طيب وبارك الله في ذي المروءة من الناس ثم انصرف الشيخ فرح أبو صالح بما فعل ونظر إلى أولاده وقال لهم في الدنيا تجارة رابحة هي العمل الصالح. Nah, nomor baris pertama tuh Om, di paragraf awal, mana asmaul khamsah? Kharaja Abu Nah, Abu Abu Saleh. Syukran. Saidah bagus. Ustaz. Ummu Rahmah hadirah. Bagus. Alhamdulillah, bisa Ustaz. Langsung kemarin udah al-bahsu ya. Sudah Ustaz. Langsung Om, rihlatun. Rilatun ilal mazra'ati. Kharaja Abu Salihin ma'a usratihi ilal mazra'ati liqada'i utlati rabi'i wa kanat usratuhu mukawwanatan min akhihi Hishamin wa min hamihi Abdillahi wa min abna'ihi Sa'din wa Fahdin wa Hamidin wa min banatihi Hindin wa Salihata wa Zainaba wa zawjatihi Ummi Salihin. Nah, Wasalu jami'an ilal mazra'ati wastarahu fi baiti Abi Salihin qalilan thumma istahaba Abu Salihin akhahu wa da'a hamahu wa abna'ahu ilal huquli khadra'i fasa'alahu hamuhu an tariqati zira'atil qutni wa sa'alahu akhuhu an tariqati zira'ati qasabis sukari fasyarha Abu Salihin lihamihi tariqata zira'atil qutni thumma syarha li akhihi tariqata zira'ati qasabis sukari wa ba'da dhalika tahaddatha an faidati zira'ati wa dzakara qaula rasuli sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Hana waqtul ghada'i fanadat Zainabu abaha wa ikhwataha wa ammaha fa'adu ilal baiti wa jalasu ya'kuluna thumma nabaha kalbuhum fanadhara Abu Salihin minasyubaki fara'a shaykhan qad saqata ala wajhihi fa asra'a ilaihi fawajadahu maghshiyan alaihi wa qad jaffafuhu fataha Abu Salihin fahu wa sabba ala fihi wa wajhihi ma'an qalilan fa'afaqa syaikhu wa kana Abu Salihin dha muru'atin fasa'ada syaikha wa at'amahu faqala lahu syaikhu innaka dhu qalbin tayyibin wa barakallahu fi dhil muru'ati minan nasi thumma ansarafa syaikhu fariha Abu Salihin bima fa'ala wa nadhara ila auladihi wa qala lahum fid dunya tijaratun rabihatun hiyal amalus salihu. Santi Om. Tadi ada banyak tuh asmaul khamsah kan? Nah, Ustaz. Banyak pada paragraf ini Om. Jaffa fuhu. Nah. Fu. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niabatan ani dhamati li'annahu minal asmaul khamsati wa huwa mudhafun. Fathah Abu Saleh fahu.
Fahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Wasabba ala fihi. Fihi ismun majrurun Bi'ala. ismun majrur wa alamatu jarihi aliya li'annahu minal asma'il khamsati niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Gitu, ya kan? Nah, Ustaz. Ya kan? Fahu fihi. Fihi. Bukan fi harfu jar, bukan dhamir, fihi bukan. Tapi mulut. Famihi, ala famihi maknanya, ala famihi. Bisa kan diganti fam. Sekarang Apa Ustaz? Ummu Fitri, fadli Rihlatun ilal mazra'ati. Nah, kharaja Abu Salihin ma'a usratihi ilal mazra'ati liqada'i utlatir rabi'i wa kanat usratuhu mukawwanatan min akhihi Hishamin wa min hamihi Abdillahi wa min abnaihi Sa'din wa Fahdin wa Hamidin wa min banatihi Hindin wa Salihata wa Zainaba wa zawjatihi Ummi Salihin. Wasalu jami'an ilal mazra'ati wastarahu fi baiti Abi Salihin qalilan. Thumma istahaba Abu Salihin akhahu wa da'a hamahu wa abna'ahu ilal hukulil khadra'i. Fasa'alahu hamuhu an tariqati zira'atil qutni wa sa'alahu akhuhu an tariqati zira'ati qasabis sukkari fasyaraha Abu Salihin lihamihi tariqata zira'atil qutni thumma syaraha li akhihi tariqata zira'ati qasabis sukkari wa ba'da dhalika tahaddatha an faidati zara'ati wa dzakara qawla rasuli an faidati zira'ati wa dzakara qawla rasuli sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yarisu warshan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqatun. Hana waqtul wada'i fanadat Zainabu abaha wa ikhwataha wa ammaha fa'adu ilal baiti wa jalasu ya'kuluna thumma nabaha kalbuhum fanadara Abu Salihin minasyubaki fara'a syaikhan qad saqata ala wajhihi fa asra'a ilaihi fa wajadahu mughshiyan alaihi wa qad jaffa fuhu fataha Abu Salihin fahu wa sabba alaihi fihi wa wajhihi ma'an qalilan wa sabba ala fihi wa wajhihi ma'an qalilan fa afaqa syaikhu wa kana Abu Salihin dha muru'atin fasa'ada syaikha wa at'amahu faqala lahu syaikhu innaka dhu qalbin tayyibin wa barakallahu fi dhil muru'ati minan nasi summan sarafa syaikhu fariha Abu Salihin bima fa'ala fanadara ila auladihi wa qala lahum fid dunya tijaratun rabihatun hiyal amalus salih. Jadi ada isimnya 5 za wa kana Abu Salih za sebagai apa dia itu? Khabar kana mansubun bil alif niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Ahsanti, masyaallah, syukran. Fitri.
Afan Ustaz, jazakallahu khairan. Ayo. Rihlatun. Rihlatun ilal mazra'ati. Langsung. Kharaja. Kharaja Abu Salihin ma'a usratihi ilal mazra'ati liqada'il utlatir rabi'i wa kanat usratuhu mukawwanatan min akhihi Hishamin wa min hamihi Abdillahi wa min abna'ihi Sa'din wa Fahdin wa Hamidin wa min banatihi Hindin wa Salihata wa Zainaba wa zawjatihi Ummu Salihin. وصلوا جميعا إلى المزرعة واستراحوا في بيت أبي صالح قليلا ثم اصطحب أبو صالح أخاه ودعا حماه وأبناءه إلى الحقول الخضراء فسأله حموه عن طريقة زراعته القطن وسأله أخوه عن طريقة زراعة قصب السكر فشرح أبو صالح لحميه طريقة زراعة القطن ثم شرح لأخيه طريقة زراعة قصب السكر وبعد ذلك تحدث عن فائدة الزراعة وذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. كان وقت الغداء فنادت زينب أباها وإخوتها وعمها فعادوا إلى البيت وجلسوا يأكلون ثم نبح كلبهم فنظر أبو صالح من الشباك فرأى شيخا قد سقط على وجهه فأسرع إليه فوجده مغشيا عليه وقد جف فوه فتح أبو صالح فاه فصب على فيه ووجهه ماء قليلا فأفاق الشيخ وكان أبو صالح ذا مروءة فساعد الشيخ وأطعمه فقال له الشيخ إنك ذو قلب طيب فبارك الله في ذي المروءة من الناس ثم انصرف الشيخ فرح أبو صالح بما فعل ونظر إلى أولاده وقال لهم في الدنيا تجارة رابحة هي العمل الصالح. Tadi ada kalimat ini innaka dzu qalbin tayyibin. Dzu sebagai apa di situ? Dzu. Khabar inna terus marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Nah, qalbinnya mudhafun ilaihi majrurun wa alamatul jarri al-kasrah. Syukran Ummu Ayu, bagus. Afwan. Mukardina rihlatun ila al-mazra'ah. Mukardina hadirat. Ya, hadirata. Fadli Ya. Rihlatun ilal mazra'ati. Kharaja Abu Salihin ma'a usratihi ilal mazra'ati liqada'i utlatir rabi'i fakanat usratuhu mukawwanatan min akhihi Hisamin wa min hamihi Abdillahi wa min abna'ihi Sa'din wa Fahdin wa Hamidin wa min banatihi Hindin
wa Salihata wa Zainaba wa zaujatihi ummi Salihin. Nah, Wasalu jami'an ilal mazra'ati wastarahu fi baiti Abi Salihin qalilan. nah, Summa tohaba Abu Salihin akhahu. Wada'a hamahu wa abna'ahu ilal bukuli al-khadra'i. Fasa'alahu hamuhu an tariqati zira'atil kutni. Wasa'alahu ahuhu an tariqati ziraati. zira'ati wasabis sukari fasaraha Abu Salihin lihamihi tariqata zira'atil kutni. Summa sarahal akhihi tariqata zira'ati qasabil sukari. Wa ba'da zalika tahaddasa an faidatiz ziraati wa zakara qaula rasuli sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yahrisu arsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Ana waqtul ghada'i fanadat Zainabu abaha wa ikhwataha wa ammaha fa'adu illal baiti wa jalasu ya'kuluna summa nabaha kulbuhum fa nazara Abu Salihin minas subbaki ya Ustaz. Fara'a, sambung. Ya. Fara'a syaihan qad saqata ala wajhihi fa asra'a ilaihi fa wajadahu ma'siyan alaihi wa qad jaffa fuhu fataha Abu Salihin fahu wa sabba ala fihi wa wajhihi ma'an qalilan fa afaqa syaihu wa kana Abu Salihin za muru'atin fasa'ada syaiha wa at'amahu wa qala lahu syaihu innaka zu qalbin thayyibin wa barakallahu fi zil muru'ati minan nasi summan sarafa syaihu Syekhu. Fa'il. oh ya summan sarafa syaihu fariha Abu Salihin bima fa'ala fa nazara ila auladihi fa qala lahum fid dunya tijaratun rabihatun hiya amalus salihun. Mana salih. Tadi ada kalimat wada'a hamahu. Hama. 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 Berarti dia ini maf'ul bih. Terus Mansub bil alif. niabatan alin nasbi. Anil fathati. Niabatan anil fathati namanya. Li'annahu minal af'ali khamsati. minal asma. Salah lagi. Ya. Li'annahu minal asma'il khamsati. Wa huwa mudhaf. Mudhafun ilahi. Ini hamahu ini kan. Wada'a hamahu. Al-majrur wa min hamihi tadi kan. Wa min hamihi. Min hamihi. Nah, bilia. Dengan ya kan? Iya. Ismun majrur. Ismun majrur bimin. Niabatan. Alia niabatan anil kasrati. Syukran. Mukardina. Santi Amantan. Ummu Hafsah. Masih simak Ummu Hafsah. Bisa Ustaz udah. Bismillah. Fadlan. Rihlatun. Rihlatun ilal majra'ati. Kharaja. Saya gedein dulu. Kharaja Abu Salihin ma'a usratihi hilang. Ilal majra'ati. Liqada'il utlatir rabi'i
utlatir rabi'i. Wa kanat usratuhu mukawwanatan min akhihi Hisyamin wa min hamiyati hamihi wa min hamihi Abdillahi wa min abnaihi Sa'idin Sa'din. Sa'din wa min abnaihi Sa'din wa Fahdin wa Hamidin wa min banatihi Hindin wa Salihata wa Zainaba wa zaujatihi Ummi Salihin wa sallu jami'an ilal mazra'ati wastarahu fi baiti Abi Salihin qalilan Tummas tojaba Abu Salihin akhahu wada'a hamahu Summas tohaba Abu Salihin akhahu wada'a hamahu wa abna'ahu ilal huquli al-hadra'i fasa'alahu hamuhu an tariqati zira'atil qutni wasa'alahu akhuhu an tariqati Zira'ati an tariqati zira'ati qasabi sukari fasyaraha Abu Salihin lihamihi tariqata zira'ati al-qutni Tumma syaraha li akhihi tariqata zira'ati qasabis sukari wa ba'da dzalika tahaddasa an faidati zira'ati wa dzakkara qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gharshan aw yazra'u zar'an fayaqul minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun kana waqtul ghada'i fanadat Zainabu abaha wa ikhwataha wa ammaha fa'adu ilal baiti wa jalasu ya'kulun thumma nabaha kalbuhum fanadhara Abu Salihin minasubbaki faro'a syaikhan faro'a syaikhan qad saqata ala wajhihi wa asra'a ilaihi fawajadahu maghsiyan alaihi wa qad jaffafuhu fataha Abu Salihin fahu wa sabba ala fihi wa wajhihi ma'an qalilan fa afaqas sayhu wa kana Abu Salihin dza muru'atin fasa'adas sayha wa at'amahu faqala lahu sayhu innaka dzu qalbin tayyibin wa barakallahu fi dhi muru'ati minan nas summan sarafa as-sayhu fariha Abu Salihin bima fa'ala wa nadhara ilal auladihi wa qala lahum fid dunya tijaratan rabihatun hiyal amalus salih Ulangi fid dunya tijaratun fid dunya tijaratun rabihatun hiyal amalus salihu. Bagus, Mahfuz. Tadi ada kalimat fi zil muru'ati. Zi mulai kehormatan. Arabnya Zi ismun majrurun bifi wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Majrur tuh. Al-muru'ati majrurun. Al-muru'ati mudhafun ilaihi. Nah, kalau za tadi di atasnya za ya ada za tadi. Za
maf'ulun Abu Bukan, Solihin. Za maf'ulun bih. bukan. Khobar kana. Kana. Mansub, Khobar kana. Mansubun bil fathati. Niabatan bukan. anil niadatan. Za Mansub bin, mansubun alifi. Nam. mansub bil alif. Mansubun walamatu nasbihi al alifi. Niabatan anil fathah li'annahu minal asmaul khamsah. Bagus. Za-nya khobar Innaka, kana ya. bagus khabar kana. Bawahnya lagi innaka zu. Innaka zu fa'ilun. Bukan. No, bukan. Ya, khobar inna. Khabar inna. Khobar inna. Terus, Zu khobarun inna marfu'un wa alamatu bil wawu. bagus. Marfu'un bil wawu niyabatin ani dhammah. Khobarun Wahwa. inna wa huwa mudhaf li anna minal asma'il khamsah li annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Nah gitu. Za, zu, Za zi. za zu zi. Nah, Wadah, Mahafsah. insyaallah kalau Ustaz. Cuma suka lupa kalau ngelihat inanya itu sama kana, Nah, sama suka ketukar sama yang asbaha yang itu yang apa? Inna sama kana itu Ustaz, suka kebalik. kalau inna merafakkan kan? Iya, naam. Inna merupakan kalau kana memansubkan khobar. Nah, za artinya apa? Za atau zu? Zu memiliki. Memiliki zu. Sama. Bentar Om, nggak tampilin ya. Dalam surat Ar-Rahman ini Mahafsah. Di Ar-Rahman ada zu dan za. Dua. Ayat ke-27 Om. Faya baka. Faya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zu. Jalalil. Marfu bi. Marfu bidomah. Bil Marfu. wawu. Astagfirullahaladzim. Marfu bil wawu. Naam. Zu. Naat dari wajhu. Wajhu. Oh, bil wawu. Naat juga bisa. Naat dari wajhu. Zul jalal yang mempunyai Zul jalali wal ikram. Besaran. Ikram kemuliaan. Baca zu kan? Zu nama Ustaz. Wajhu rabbika zul jalal. Zul jalal. Ayat terakhir di kasrah dia zi bukan za. Zi. Akhir-akhir ayat. Ar-Rahman juga. Tabarakasmuka rabbika. Zil jalali. Zul tadi. Zil jalali. Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Zi. Majrur. Majrun bil ya. Bil ya. Naat juga dari Rabbi. Dari Rabbi. Oh, naam. Rabbi. Zi. Sama tuh yang mempunyai kebesaran. Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya Om. Naam Ustaz. Syukran Ummu Hafsah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Hana, masih ada Ummu Hana? Hadirah Ustaz. Ya. Rihlatun. Rihlatun ilal mazra'ati. Kharaja. Kharaja Abu Salihin ma'a usratihi ilal mazra'ati liqada'il utlatir rabi'i wa kanat usratuhu mukawwanatun min akhihi Hishamin wa min hamihi Abdillahi
ومن أبنائه سعد وفهد وحامد ومن بناته هند وصالحة وزينب وزوجته أم صالح وصلوا جميعا إلى المزرعة واستراحوا في بيت أبي صالح قليلا ثم اصطحب أبو صالح أخاه ودعا حماه وأبناءه إلى الحقل الخضراء فسأله حموه عن طريقة زراعة العطن وسأله أخوه عن طريقة زراع زراعة قصب السكر فشرح أبو صالح فشرح أبو صالح لحميه طريقة زراعة القطن ثم شرح لأخيه طريقة زراعة قصب السكر وبعد ذلك تحدث عن فائدة الزراعة وذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حان وقت الغداء فنادت زينب أباها وإخواتها وعماها فعادوا إلى البيت وجلسوا يأكلون ثم نبح كلبهم فنظر أبو صالح من الشباك فرأى شيخا قد سقط على وجهه فأسرع إليه فوجده مغشيا عليه وقد جف فوه فتح أبو صالح فاه فصب على فيه ووجهه ماء قليلا فأفاق الشيخ وكان أبو صالح ذا مروءة فساعد الشيخ وأطمأه فقال له الشيخ إنك ذو قلب طيب وبارك الله فيه ذي المروءة من الناس ثم صرف الشيخ فرح أبو صالح بما فعل ونظر إلى أولاده وقال لهم في الدنيا تجارة رابحة هي العمل الصالح. Nah, ahsanti. Muhana, tadi ada kalimat mansub. Ini. Mana Ustaz? Da'a, wada'a hamahu. Hama, hama sebagai apa? Hama sebagai wada'a hamahu sebagai maf'ulun bihi. Terus, Maf'ulun bihi mansubun bil alifi niyabatan anil fathi li'annahu maf'ulun bihi. minal asma'i Oh ya, li'annahu minal asma'il khamsati. Lupa. huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Hu-nya mudhafun. Nya sebagai mudhafun ilaih. Syukran, bagus Muhana. Mujihan, fadhali mujihan. Rihlatun ilal mazra'ati. Nah, rihlah. Kharaja. Kharaja Abu Salihin ma'a usratihi ilal mazra'ati liqada'i utlatir rabi'i wa kanat usratuhu mukawwanatan min ahihi Hisyamin wa min hamihi Abdillahi wa min abnaihi Sa'din wa Fahdin wa Hamidin wa min banatihi Hindin wa Salihata wa Zainaba wa zawjatihi Ummi Salihin wasalu jami'an ilal mazra'ati wastarahu fi baiti Abi Salihin qalilan thumma istahaba Abu Salihin akhahu wada'a hamahu wa abna'ahu ilal hukulil khadra'i fasa'alahu hamuhu an tariqati ziraati kutni wasa'alahu ahuhu an tariqati Ziraati qasabil sukkari fasaroha Abu Salihin lihamihi tariqata ziraatil kutni thumma syaroha li ahihi tariqata ziraata qasabis sukkari
وبعد ذلك تحدث عن فائدة الزراعة وذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حان وقت الغداء فنادت زينب أباها وإخواتها وعماها فعادوا إلى البيت وجلسوا يأكلون ثم نبه كلبهم فنظر أبو صالح من الشباك فرأى شيخا قد سقط على وجهه فأسرع إليه فوجده مغشيا عليه وقد جف فوه فتح أبو صالح فاه وصب على فيه ووجهه ماء قليلا فأفاق الشيخ وكان أبو صالح ذا مراءة فسأل الشيخ وأطعمه فقال له الشيخ إنك ذو قلب طيب وبارك الله في ذي المراءة من الناس ثم انصرف الشيخ فرح أبو صالح بما فعل ونظر إلى أولاده وقال لهم في الدنيا تجارة رابحة في العمل الصالح. Jihan Abu Fariha Abu sebagai apa Abu? Fariha Abu fa'il Terus fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Saleh mudhafun ilaihi. Syukran Jihan, alhamdulillah. Afwan Ustaz. Qara'tunna jami'an, sudah semua baca ya? Ummu Ayu kelas? Ummu Ayu sudah belum? Kelas ya? Alhamdulillah selesai tentang materi al-asmaul khamsah. Minggu depan kita masuk materi baru insyaallah tentang ta'nisu fi'il, materinya memuannaskan kata kerja. Materi berikutnya insyaallah ini alamatu ta'nis fil af'al, tanda-tanda muannas pada fi'il insyaallah. Apalagi besok insyaallah kita membahas kitab balaghah. Syukran semuanya, semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa rafaqatkumus salamah. Ya ki ma'as salamah. Ma'assalam.